नमस्कार जय जगन्नाथ जय पंचसखा आम संधान लाइव अनंत कृपा माध्यम आम पुणी श्याम बाबा सारू आउ कि भविष्य कथा जाना जे एबे दीघारे जो जगन्नाथ धाम ममता बानार्जी कोटना मुख्यमंत्री तो ताकू नहीं बहुत माने आम जगन्नाथ संस्कृतिर भक्त बा लोक मान आघात लगी ओडावासी आघात लगी तेबे से बाबद कौन कहे श्याम बाबा जिते जगन्नाथ धाम पुणी कले चारिटा तो धाम थाए आम जाचे सी देख धाम कर धाम प्रकृति कौन पाइला इटा कलिर शेष पर्यायर बोध है कि विलक्षण बा अघटन देखा कि जय अच्युत गोस्वामी ममता बानार्जी हूँ श्रीखंडी। अच्छा श्रीखंडी दारू ब्रह्म नहीं राज्य जेबे थापिब देश खंड विखंड होइब। अच्छा 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 ए देश दारू ब्रह्म सेठी मालिका लिखित एटा काहे मनगढ़ा शास्त्र नुहे। अच्छा श्रीखंडी श्रीखंडी किए आमे मान तो आउ का चिन्ह ना साक्ष्य लक्ष्य आमर प्रमाण दे आम जे बानार्जी देवी होती श्रीखंडी ममता बानार्जी। हाँ अच्छा अच्छा श्रीखंडी दारू ब्रह्म नहीं राज्य जे काले थापिब भारत दे खंड विखंड से पर्टिकुलर जोटा कहउछन ठीक कथा जेते से दीघार काम सरीला आरे युद्ध आरंभ हो जाई 22 तारिख रे आसी आक्रमण हला भारत ने आक्रमण कर युद्ध भितर गंडगोल माने घोर लगी तो आउ कौन अच्छी आबाद अनेक खेल हम बुझल जो खेल मनुष कल्पना कर से भली खेल आरंभ हम कौन खेल कहते हठात थी गोटा गोटा अंचल ध्वंस विध्वंस हो सब आमर अग्नि अस्त्र परमाणु द्वारा। अच्छा कौन केमती कौन आगु हम से जो कलिकता सहर जो दीघा रे जो हैला ममता बानार्जी कले जगन्नाथ धाम सेटा केते दूर ठीक हैला सेटा तो मालिका वर्णित थिला हला किंतु कलकत्ता सहरटा छारखार हम पोड़ी जाली हम नारखार पोड़ी जाली हम छारखार किंतु कलकत्ता ध्वंसर जे आमंत्रित करदेले बानार्जी निमंत्रण करदेले माने जो जगन्नाथ धाम से ये करिकी जने रजा थाई कि आउ जने रजा होई परिबो नाही रजा गला बाजा साने राजा हुए। अच्छा चारि धाम भितरु पांचटा धाम केबे आपण सुनिचंती पंचम धाम आरंभ करती माने सेटा तार ध्वंसर कारण प्रलय द्वारा 2025 की 5 मास 26 मसीहा 6 मासे कोलकाता तुमुल ध्वंस हब माने केबे केबे बड़ कथा 26 मसीहा 6 रे 26 रे निश्चित 6 2026 माने वर्ष रे कलिकता पोड़ी जाली हबन छारखार जो कथा कहला जून रे हब जून रे कथा आपण माने सुनुचंती बाबांकर महा खुलासा है आम चैनल माध्यम आपण माने सुनुचंती निश्चिंत भाबे जे 26 जून रे बाबा प्रलय जो 6 मास जो कहउचंती छटी छारखार हब जो कहितले पोड़ी जाली हब नारखार जायफुल से कथा मते सत्यता प्रकाश पाइबो तांकर मांकर जो सेठी दक्षिण काली अछंती सेठी तांकर अधिष्ठात्री देवी जो अछंती मां दक्षिण काली से ही सेठी बाहरिबे से बम जो पड़िबो कुआतला सेठी बम पड़िबो मंदिर ऊपर कलकत्ता जो मां का दक्षिण काली मंदिर ऊपर से मां निजे बाहरिबे सेठी सब एरिया पूरा नष्ट हबो सेठी विशेष कर तो मुस्लिम माने लोक बहु अछंती दमन माने से माने भी सहयोग करछन अन्य राष्ट्र को जे सेठी अछंती जे जबन अछंती अभी मध्य किसी बंगाली अछंती बुझल से माने सबू किभली कौन तांको योजना गुराक बहुत विफलित हब तांको योजना गुराक विपरीत काम दब। अच्छा किसी कार्य माने फुसकी जीव माने माने काम करिवनी कार्यकारी किछि करिवनी माने से जा करिवे कालिदास भलिया निज गोडरे निज कुराडी मार बेस ना कौन हाँ जेमती आमर कालिदास जो डाइरे बसंती अगे बसिकी मूल को हाणती सी सब बंगलावासी आमर सेमती डाई अगे बसिकी मूल को हाणुचंती जना पड़ती जोटा जगन्नाथ धाम प्रतिष्ठा कले आगु कहले पूरा राज्य टोटाल रहिबनी
ସେ ସେଇ ଭଳି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦମନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ପୁରା ଦେଖାଯିବ। ଆଗକୁ ତ ଦେଖା ଗଲାନି, ଦେଖାଯିବ କଣ 2026 ମସିହା ଜୁଲାଇ 6 ମାସେ ହୁଁ, ହୁଁ, ବୁଝିଲ ହୁଁ, ଜୁନରେ ହୁଁ। ଜୁନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ କଣ। ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା କୋଉଠୁ ମାଳିକାରେ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନା ମାଙ୍କର ଇଏ ମାଳିକା ହଉଛି ଉତ୍ପାତ ସାଗର। କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ସେଠି କହିଲେ ପଦଟି? ଆଁ ହୁଁ, 2606 କୋଲକାତା ସହର ହୁଁ, କି ହବ ଛାର ଖାର। ହୁଁ। ଆଚ୍ଛା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶିଖଣ୍ଡୀ। ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇଟା ହବା ଏବେ ଥିଲା ସେଟା ପ୍ରଭୁ ବି ନିଜେ ଏଇଟା ଭିଆଇଲେ। ଭିଆଇଲେ। ନିଜେ କଣ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା କି? ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ। ହାତରେ ସବୁ ହୁଁ। ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ନହେଲେ ମାନେ ଦୋଷ ହବନି ନା। ଏ ସବୁ କିଛି ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭିଆନ। ଆଚ୍ଛା। ଇଏ ସବୁ କିଛି ଅଛି କଳି ଭିଆନ ଧରି ମାରୁଥିବେ ଆମକୁ ଯେ ପ୍ରାଣ ପଠାଣ। ବୁଝିଲ କୌଣସି ଜାତିଗତକୁ ଆପଣ ମାନେ ନେବେନି। ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବିବେକ, ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ପ୍ରାଣ, ବିବେକ ହେଲା ପଠାଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସୁଦୟା। ଏ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରମ ହବ, ବିନାଶ ବେଳେ ଗୋଟେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ମୁଣ୍ଡରେ ଢୁକିବ। ସେ ବି ଦୁଟି ଯାଇଛି, ଯେମିତି ଧାମ କରିଦେଲା ହଠାତ୍ କିଣି ସେ କରିବାରୁ ଆଜି ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଅଚ୍ୟୁତ ଶିଳଦା ଠାରେ ଯଜ୍ଞ ହବ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ନାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ। ଏବେ ହେଇନି ଯୁଦ୍ଧ ତାହେଲେ, ମାନେ ଯୋଉ ଶିଳଦାରେ ଯଜ୍ଞ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ସମୟ ଟିକେ ଡେରି ଅଛି। ହଁ, ଯୋଉ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ପାଗଳା ଇଞ୍ଜିନ, ସେ ପାଗଳା ଇଞ୍ଜିନ ଆସିବ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ନବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ବୈରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିବ। ବୈରୀ ତ ନୁହଁ, ସେଟା ହଉଛି କଡେଇ, ଝାଡେଶ୍ୱର କଡେଇ ଯୋଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କଡେଇ ବୈରୀ ମଝିରେ ଅଟକିବ। ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଯାଇକି ଛତିଆକୁ ଆସିବେ। ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ସେଠି ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି। ନିଜେ ବି ମହାବୀର ଥିବ ହନୁମାନ ଗଦା ପ୍ରହାର କରିବେ। କୈବଲ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବସିକି ଯେ ଆମର ଧନିଆ ପାହାଡରେ ଜପ କରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଝାଡେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଲଣା ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ପରସିବେ ମା ସେଦିନ। ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ସବୁ ଥିବେ ପାଛୋଟି ଆଣିବେ। ଆଣିବେ, ଅମଲାବତୀରୁ ଭଣ୍ଡାର ଫୁଟିବ। ପୂଜିଲେ ବିଶ୍ୱାସେ, ପୂଜିଲେ ବିଶ୍ୱାସେ ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ଦିଶେ ଅମରାବତୀ ନଗର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରାସାଦ ହୋଇବ, ପାରା ପରେ କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ପାମର ବୋଲ ହରିବୋଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ